Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Mam Online Radio and TV still Udawa Fikesiem Mam Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Asida ayeye ene demo kese no tumfo nyankopon. Ahuma brohine adumura wono wa bosru ntremu a pile bien kutem a yemfa yani ehunu wonne dia asase aseho sekete de mepo atintim so opo yene sa no adwuma enua hoduo de yedie nkonwane ade nyina ne sa na adwuma emmoa dom e wonsium opo ase afei de wo kwayem efie moa ewiramu de nyinara endoma e wo wiem abode nka ye nyina yene sa no adwuma emframa ebo kureni awia ebo afei osrania eja ensroma nyankunton a yebede kurampo abubo nyankopon ne nsa no adwuma wa inta odone matallahi la tuhsuha nyamina duma waya maye yintimi nkan wie emu bia so yemfaso edi maye yintimi nkan kura nyame esre wasumje ne Israel de masumafo akomshefo mpempima wode wasem enam wonso abreye huye mobbo natene yeketrema mienka wasem de wope na waje atumu huye mobbo fenfunso che ye emfatam pose ye de ya nui eka wasem sanse boni efrayen tuma jise wa mobro atiyefu adofo yetumu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onio Jafar yasane ashia bium yamala mfonse mo mbeka ne ha no na ya na ye baba buboso ne de akaye ho ye hu ni sa ntimfum so ba mo fanche na ye si bribia adanko deka de sa semi pa kire nyina ne se wiase ye dide hu kawo si anhwe ya kosme ayabia malam fo kinkan ekire si bada uzbilam na shaitan yawma yafiru mar'u min akhihi da onipa bedwane wonua wa ummihi nipa bedwane omame wa abihi nipa bedwane opapa wa sahibati nipa bedwane ne hukani wa banihi nipa bedwane ne mba de ne ba mamirika to we abaso we yawmal qiyamah eka ye dede ye nyonko nti sada no so bone fache eni ho said Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say yanipa woni domu owusori dano eni die ne salla na chiriwia ne bibia ye kama aka bitimi dina ko surahimam na sam ni chirimu na mekan nanso esan asisi a wasisi amanfo nti obia baba bagine die amma ni papa ya ode beko ha bi ni nyina asa ebedu ba bi kura no na wo mu bone ne etika ne die ho na ya to na twene bonsam nyame mbo ye ho ban te kasi ye de ma menum ka ya wofo num ka ye de abusua ka ye de fipamfo ka o mpo enyankampo ahoho a umutiben ye nyina ye de wo num ka ye de yere num ka ye de ekunu num ka ye oniema bi wo nyankopon ahyehye de ato ye so efa wo num ho enye wo mu nti ne ye nyame na ye ne hye de ama se enye sa ama wo mu se de babru mo si di waja ne wonani na onkwan na awarwa asase so ye de wo mu ka yebeka awofo die yaka emma die na ni nyina ne kase pansa na yebeto aso no otumfo nyankopon ye ne ka na ye de ne ka nti we se brebia so obo ansa na awofo die beba no wode ne die no adikan okada rabbuka an la ta'budu illa yaw nyame hyew nipa biara sema onfa bibim batanam
ɔnsom bibia ɛka ɔno nkutoo ho saa na ɛkoro na sɛ yɛhwɛ a Otumfuo Nyankopɔn ne nsɛm mmienu bi baako wɔse ya ayuhal insan o onipa ma garraka bi rabbikal karim ɛdeɛ paa na ɛgyegye wo ɛdeɛ na ɛdaadaa wo ɛdeɛ na ɛte wo afiri nyame hoi wowura adom wura no ɛdeɛ paa na ama wabu w'ani agu ne so yi wonni no allazi khalaqaka wɔno a wɔbɔɔ wo fasawaka wasiyesio fa adalak no si fi ayi surati ma sha'a rakabak mfoni fata wo bia sa Nyankopɔn wo de draw hyehyɛ wo kama nti saa sɛm wei ɛnya awerɛhoɔ na ɛnte saa na yɛwerɛ firi nyame ebuya ni gu nyame so a ɛnse sɛ ɛbasa nka me ma sheik akan Surat Zumar asɛm bi a ɛwɔ hɔ kakraa bi ɛde ama me asɛ ɛkɔ na wie hɔ no sɛ wɔma kadarullah hakka kadrihi now they made not a just estimate of Allah. wɔse wɔma kadarullah hakka kadri yɛmfa Nyankopɔn ɔmumfa nyame ne deɛ fata ne gyinaberɛ fata no ɛmfa ma no such as is due to him. a ɛfata no. And on the day of resurrection, na wusɔre yɛ da no the whole of the earth will be grasped by his hand. wɔse ɔhu asase a yɛhu no tɛtɛtɛ firi ha kɔsi China ne ho bebree kora ka ho asase nso ɔbɛkuta ne sɛ kusua no. And the heavens will roll up in the right hand, in his right hand. ne nsa nifa mu ɛna ɛsoro yi ɛbɛyɛ mmɔbɔyɛ ɛte sɛ book a yɛabobɔ ɛhyɛ onipa ne nsɛm ɛsoro mmɔbɔyɛ bɛhyɛ ne nsɛm. Glorified is he and exalted is he above all that they associate partners with him. ayɛyie ne ɛntontrom kasa Onyankopɔn yi ne gyinaberɛ korɔn nti sɛ wohwɛ asɛm yi a nyame ne gyinaberɛ fata no yɛde ama no no daabi ne mpo yɛbɛtumi na kakra no koraa mpo no sɛ wohwɛ yɛ kasa mu yɛ suban mu a nokorɛ ne sɛ na wode compare abɔdeɛ nea yɛyɛ ma abɔdeɛ mpa ana wotum sa mpa yɛmfa Nyankopɔn ne gyinaberɛ ɛmma no wohwɛ Matthew 11:25 Yesu ansa na ɔbɛ kasa no gyinaberɛ ɔde nyame gyina wɔ se ɔsoro ne asase wura na baabi wɔ se ma ɛnka monhwɛ na ma anka ɛsoro ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na hengwa saa na monka asase ɛfiri sɛ asase yɛ ne nan ntiasoɔ nti hwɛ o asase a yɛpere ho nipadɔm egu wiase na ayɛ te sɛ doormat ɛde ama nyame a me nuanom wohwɛ a nyame ne gyinaberɛ paa ne sɛn Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔse danko amatem da bonsam gya yɛhwie gu na nyame busan sɛ hal imtalat wayɛ maana wɔse ebi wɔ hɔ hal min mazid ebi wɔ hɔ de bɛka me ho ana na gye sɛ Nyankopɔn tu ne na tiam ansa na wakasa mayɛ ma gyidiefo nyame hu yɛ mmɔbɔ nyame yɛde ne ka nneɛma yɛde ne ka ne dɔɔso na emu baako ɛna mpɛ sɛ meka ho asɛm emu baako bi a ɛta sumayɛ ɛno ne deɛ ɔse wɔ ma halaktu jinna wal insa illa liya'budun ɛnyɛ hwɛ nti na mebɔ wo mu atia ne nipa na mo sɛ mo mɛsom me nti wei deɛ yɛ kɔma obiara nim sɛ ɛsom nti ɛna nyame ɔbɔɔyɛ nanso no bibi ba ansa na som no aba ɛna mpɛ sɛ yɛhwɛ no because ɛm sɛ hadis ɔse taarifuni kabla an taabuduni monhumi ansa na masom me fa in lam taarifuni fa kaifa taabudun sɛ monnim ya mobɛyɛ dɛn ana masom me know God before you worship him mini wɔn sɛ wonnim obi gyina berɛ a nti na asantefoɔ ka sɛ wonnim obi afrɛ no akoa enti Nyankopɔn berɛ biara sɛ ɔkyerɛ ne gyina berɛ a woa wotim ho enti ne din hia no Nyankopɔn ne din ehia no asɛm a mpɛ sɛ meka ne ɛno no enti sɛ wohwɛ tawhid a ɛm sɛ ɔmu si yɛkyɛ mu mmiɛnsa tawhid rububiyya ɛno ne sɛ Nyankopɔn ne nsa no wɔ adwuma wɔne bɔ soro wɔne bɔ asase wɔne bɔ nua wɔne bɔ wei nyinaa nsɛ sɛ yɛde saa adwumadeɛ ni kyɛfa kakra bi koraa ma abɔdeɛ bi yɛayɛ hyerik
nsuo atɔ yɛ sɛ asema nsi na ma nsuo ntɔ yɛ mframa bi afa bɛyɛ sɛ asema si na ma mframa daabi ɛna tawhid uluhiyya amalamfo akyekyerem ɛno so ne nipa yɛ dwumadi a yɛbɛdi ama Nyankopɔn a ɛyɛ ɛsom empaebɔ wotwa aboa mene kura sala kyiriwia ne nyinaa sɛsɛ yɛ nyame baako o mane sɛ nyame nko na yɛnyɛ saa nneɛma wei ɛma no nti wokɔka mi nana nsamanfoɔ mu nyɛ sɛ yɛ shirken no bi no deɛ to so mmiɛnsa a meka ɛno ne deɛ asmaul husna Nyankopɔn ne dini na bodini sɛ yɛsɛ ɛyɛ 99 nso bi kura wɔ hɔ a amanfoɔ kyɛ sɛ ɛboro 99 no so mpo but 99 na yɛnim ti Nyankopɔn ne din kɛseɛ no ɛne na bodini 99 ade na ɛsɛ basa nyame ne dini hia no Nyankopɔn ne din hia no nti sɛ wohwɛ Qur'an chapters ni nyina 114 no emse ba akopɛ surah tauba na bismillah ya anya dai ɛnika ansa na wobɛka surah bia no gisa wabɔ nyame dinu ni dine de bismillah nyame dinu mu bismillah arrahmanir rahim ansa na wakenkan Nyankopɔn dinu mu ahomɔbɔ hina domura wohwɛ wei a suratu a'la sabbih isma rabbikal a'la bowura Nyankopɔn na bodine wura nyame ne din no sansem we doson say you glorify the name of your Lord enti enye we no munku wohwɛ ayatul kursi wa ne di Allahu dini na dikan Allahu la ilaha illa huwa Nyankopɔn a na chi nyame foforo biara enoji onun kuto al-hayyul woni otiasefo okɔ Daniel hɔ a saa word we no so otiasefo nyame a wotiase al-qayyum nyame a ɔwɔ hɔ daa pomfiri hɔ la ta'khudhu sinnatu wala nawm onton kompo na kampesa wada de to so ina me pese me e kan lahu ma fi samawati wa ma fil ard de wosoro ni asase nyina ye ne dia nti hwe Nyankopɔn wɔ saa ne ma wei no sɛ ye ne dia ni din esese epa ye numa na debi esese bribiara ye bo ni din nti ya na ansem bi manage pa wo hwe sala Nyankopɔn de kyerɛ ya de pa o adesua wo sala mu pa wo hwe ye wiase abrabɔ no a ni nyina no sala kyerɛ saa ne ma we ebi ni sɛ edini a nyame pese mbribia ye bo no wo ya azana nyame din ewo mu hwɛ ne dodo Allahu akbar nti ya na meka se zia Christopher no bi kura na se o mu nyɛ muslim se o mu frenkram o se Allahu akbar fo aya me de ye din papa de maye yes Nyankopɔn din abeda ye so Allahu akbar azani nyina nyame din ne de kwa wie se nipa ni be gina salla so a even sukuta kura no asharu an la ilaha illallah nyame din na babo wo be gina kete se wo ye salla hwe efritire kopim Allahu akbar ni dika takbiratu ihram ekosi salamu alaikum no ni nyina ye nyame wo gina sura Allahu akbar wakin kan wie wo bo mu ase Allahu akbar wo peja mu Allahu akbar wo do mu ma bofuma Allahu akbar wo peja Allahu akbar sade ko Allah sa ko si awie nempo watuntum no nyina ho awie na wabo mu ase no gisa wasa kanka subhana rabbiyal a'la kron ni mi wura Nyankopɔn soro hino no ahotenka mi wura Nyankopɔn soro hino no saa na fom wo ma bo hono no wasa kan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ayeye ni asedanka mi Nyankopɔn okasiye no Allahu akbar nyame mpese ye wure be free ni din enti wase faskuruni askurukum mon kaime menso mekaimo kaya yenkan ene den ene ni dini enunti nkrofo bi ho a edin nyame din on pese eyete se home aye home Allah na afewu na ma na ayese wo home na ede wonam waye din wudin komokora na no de eye adwuma ewo mu nuanom asema ye kan mininim dia me de be kyerkyerem so wo hwe bible mu a wo ho o se Isaiah 52:6 wo se santi memman behunu medin nyame na ekasai santi memman behunu medin santi danuara wo behunu se me ara mene die okase minie nyame de ne sasini bo
sana nipa beka no nyame me nyankopon wohwɛ Psalm 91:14 wo se na sɛ ɔfa me ho yi mɛgye no sɛ nipa de ne ho bata me nyankopon a mɛgye no mɛma ne so ɛfiri sɛ onim me din edin na sa babiom onim me din Isaiah 12:4 wo se na da no mo bɛka sɛ monte de wo se de mutie mufoɔ awurade mommɔ ne din monkamfo awurade mommɔ ne din subhanallah yakoye idia walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala alhamdu yebo nyame di sa tuntum ni nyankopɔn ayeye nyankopɔn dia nyame ye kese nyame ye kese nyame ye kese enti Isaiah 12:14 wo se na da no mo bɛka sɛ monkamfo awurade mommɔ ne din momma wonhunu ne niyoy ɔma amamu monka sɛ wama ne din so nyame din hia no yie yɛmmɔ ne din wɔ baabia yɛma ɔman bia ɛnyɛ de ɛnka nyankopɔn ne din yɛmfa yɛni ɛnhunu ɔpɛ sɛ ne din ne deɛ ma yɛmfa ni agorɔ Exodus 24:7 ɔse 27 no mmɔ awurade nyankopɔn din kwa weyɛ warning ɛmmɔ awurade wo nyankopɔn din kwa na awurade remma deɛ ɔbɔ ne din kwa no ɛmfa ne ho totorɔtɔ enti saa nyame din yɛmfa nyɛ nkwase asɛm yɛmfa nyɛ joke dala yɛ hye ayi ɛmala yi sɛ wɔ sɛ ɛbɛseɛ medɔ nyame sɛ nsɛmhunu bi kora ne yɛka sɛ bɔɔlu mu anaasɛ even asɛm ɛnyɛ nibirisɛm kora medɔ nyame sɛ woyɛ sɛ medɔ nyame hɔ ne fa ama yi no yɛmma nyame din nyɛ din kɛseɛ because yɛbɛba hɔ yankasa yɛhu mpo ne obi papa na obi nana koraa no ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ ne din basaa mepɛ sɛ mehwɛ Jesus nyame asomgye ne hranka ne nsɛm bi ɛfa saa ne wɔ se John 17:26 no wɔ se na mayi wo din makyerɛ wɔn na meyi makyerɛ I declare your name to them and I will declare it nyame ma ka wo din kɛseɛ na kyerɛ dɔm no na mɛkɔ so aka enti woba John 17:3 wɔ se na wei ni dan kwa sɛ obɛhu wo no korɛ nyankopɔn no tarifuni munhume asema Yesu kan yɛka se dan kwa just knowing God, you know God, I know who he is yɛbɛba hɔ nso John 17:6 no wɔ se mayi wo din Yesu kasa na mekan mayi wo din adi makyerɛ nipa a wode wɔn fi wode wɔn firi amame no nipa a wode wɔn firi asase no amame no wɔ se mayi wo din adi makyerɛ amanfoɔ wo din no Matthew 6:9 wɔ se yɛ bɔ mpa yɛn ka se yɛ nyankopɔn yɛ gya wɔ so wo din ho nte subhanallah wo din ho nte wohwɛ last one memfa wei Matthew 11:25 ana mpo wɔ se ɔsoro ne asase wura no ɛno makan enti menuanom sɛ yɛhwɛ saa nsɛm yi mu a deɛ mepa kyerɛ nyinaa ne sɛ nyankopɔn ne din ɛyɛ ade a ehia no na mepɛ sɛ yɛhwɛ deɛ ama wohwɛ mu a nyame ka sɛ ya ayyuhal insan onipa yi ma garraka bi rabbikal karim deɛ na ama wo yira firi wo nyankopɔn deɛ na agyigye wo deɛ na esi wo kwan deɛ na afa wadwene nyinaa afa wakoma nyinaa nyame din ɛyera yi na busa hye kakra wohwɛ a wiase nyame din sɛnyɛ excuse me to say asɛ muslimifoɔ na yɛ den kanyɛ saa asɛ nyame din kɔfɔm subhanallah deɛ nti ameka saa asɛm no wobɛhunu sɛ wohwɛ a na yɛdi kan nipa biara kora no ɔpɛ sɛ yɛnhu ne dini deɛ wɔn sɛ di mpa yɛ sene deɛ ahonya efie a yɛsi deɛ osi fie no ɔpɛ sɛ ne din yɛ de ebi kora twere gu dan no ho efie wura sɛ kaa na obi bɛtɔ a kaa wura sɛ adwuma wura ɔpɛ sɛ ne din ɛnna so yɛmpɛ sɛ obi din bɛba bɛka yɛ deɛ sɛ wode din bi bata saa nipa ne din ho sɛ wɔn mmienu na tɔɔka no wɔn mmienu si fie no wɔn mmienu na dɔ afuo no a asɛm kɛseɛ ne bɛsi kɔɔto sɛm bɛbam yɛmpo no hwɛ sɛ obi ware a
o person ni din kura anya de enda ne yere so ntia mo kan say Mrs. o mo say na oba ne din kura de wono anu aye den free ho ne papa din we ye free senya Islam na chiri sa de na no akofa Mrs. Kumi Mrs. Kwaku oba na kasa din de no adoje no o pese ehu se wono na ne yere no yes sana impo ayire kura so pese yehu se nikunu ne asimasi enti din on fa ni agoro o friend mesa am say won tia say just why no message now the nikunu din ni so e kire se o kunu nikunu ye ne dia wo ben ho aya hwe yi wonim enye wenum nko even say wo hwe gadgets ye wo ha ya wo fa mobile phone e betima ka say made in England made in China made in even company omo ye kra din da we ni din na da so yi Samsung yes one say din here wo mu pa enti enuro kra ye num yi etimi ka say draw we ayi company we na draw we Dani farmer akwesi farmer ya farmer me kura me nyenam so mento me de Jafar farmer so mo be chimi na maka say FARMER Jafar kuyani na me kai enye duro o se obi amfa ni din nya dan eni agro yes obi ne mako school a obon se din se mu ye nwotwe a edin ba ko na na mu sa akositire ho din no onom papa ne pesi enti ni din on pesi ni din bayira won se obi ka se matono badina yetu obi badina de ne ana ewoye sa nipa no yetu no badina ase ni trimu ya ne de na ni agi nti otimi kwa cha kwada no bia 40 mil kura hwe no me da wase apart from so obekwa cha kura ne sika bia 20 million ya ade no akura no ede na to no keke no obetimi ahwe ni school sa kopim university yes aye nyina ye di adanse adenta ni dina ye di atoso no ehia no eye ne de matono badini obi po obi asema na waye dan otono badini sa enti nyame pese nka ni dinu kura no yemfa toto ye ho Abdullah Abdulrazak Abdulatif Abdu nyame akoa ayeye na akoa ahumobro hina akoa seye enne mfanse so obi komsheni mo mese o kan se mo se man kana khalifan falah billah aw liyasmut obi o pese o din se bia o kan tambia on fa nyame din senye sa wonye din nkofa din foforo bia nyame din e mu duro nti ehwese sa asem wei se baye side a se nipa ni brepa wo Ghana mamu ha no opese wo chese ayesi na ni abre wudi agora wo nkwankora behwerewa din be no obo ata so bebo nsi obi din anto we amede bejew de no opa akire no ata so ko bo anto anya ma din okobo nsi obi din okobo bipo bi din okobo dua bi din buta bi e woni kurum no akobo din no so obi bodin sa no a o kan tam sa no a medo wutimi sa semana wo adekoro na obo odin no esombo kase de ma no afi asem so wo de beta akire no eya ni brisem ntu be he obi se me kam papa da kase me do me ma me se me do kaba me do sei me kada ye twa machi mama me kada ye wo me kame nana no ho ahwan ne chese adekoro no hia no ade no odu anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonya medini nti Yesu nyame so ngi nshanka no one day was simple nti komsheni ka se mfa din no anya sabe nsemhunu ansa na wo bebo sa din no kura de adin se no hunu sa asema wo beka ne ye no kura sem ne asema hia sana Jesus wonim ni dom no nyame so ngi nshanka no amen wose mama mu ane nya den ane let your yes be yes and no be no mu da bi nso enye da bi enti no obo kokose menka utrinwi efise trinwi tia ba kokora wuntimi mbo tuntuma na afita menka esoro nyankopon na hinwa no menka asase efise nyankopon ni ntia so eno no enti we nyina no ekire sen nyamedin eya dia hia enti so hwa
yɛmpanifoɔ bi din ho hia yɛ Ghana ha wobɛtumi abɔ bi akyerɛ me mpanifoɔ a wɔn din hia yɛ yɛmpɛ sɛ din ne bɛyera wobɛtumi abɔ bi akyerɛ me Sheikh Yunus naam ebi ne din a Ghanafoɔ hia yɛ saa nkurɔfoɔ no koraa so nte ase Mills ata Mills that's where the higher na say na work make one me say me never we did him Kwame Nkrumah no mo what's afibia ye yi ne e battle so yes Kwame Nkrumah yes Buzia JB Dankwa you must see the big six adentra say we must sacrifice am man no nti empese din we nti du ba bia na de din na to sika so near the picture near the atukuro near the right me statue nyina near the sabe ya din no nya den enyira into Kwame Nkrumah University Kwame Nkrumah circle said be ya enyira Rollins Park yes nti se ye kura ye nipa we ya ye free hot say vapor no tutuo no se ye din hia ya wo hwa Nyankopɔn de na ese ye wo se ye so no soro eno no ye kan se no hwɛ sɛ Islamu sɛ yɛwɔ salla yɛwɔ zaka yɛwɔ kyiriwia yɛwɔ kɛseɛ baka wɔ sɛ wala zikrillah akbar wɔka salla wie no ɔde wei ba so remembrance of God is the greatest sɛ yɛbɛkaaka Nyankopɔn enti ɛyɛ memfa sɛ the whole topic a ɛwɔ Islamu zikri nti a meka sɛ binom no me la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nyame ne dino emfa ni nipadua nyina meka teke meka se nkrofo bi wo mu dem Allah ndi ne home ne bibia no ye nyame din Allah so wo hwe Deuteronomy a nyam se 6:4 wo se nyame ka kire zafo se monka me din kire mo ma monnama monka ho asem montwire ngu mapono no mopono ho monfa nye kawa mfa nhye mo nsa montwire dini wo mo mantem montwire mfa nkyekere mo nsa ho won se ne kawa bi dida youth no nsa bua ni atwire dien saa na nkanya ko won se komhyeni mo se no wo kawa bi anyame din ye dan eda so okogya na nan agye se oyi eto ho ansa ntie hwe se de nyame ani abra wo bodi eduru ba bia obi pese wo hunansa no ka che se anabi Musa alayhi salam wo soma no ko se timi ko amenka se hwan na asoma mi nti amse babro se si ebisa wa se wo se eyeme Abraham nyame Jacob nyame Isaac nyame se anabi mo se ebebusa wo nyame no kura woni hwan wo gina hosa wo twen se Gabriel wa ka bija na nyame timi discover wo se kul huwa Allahu ahad kase we nyame oye krope unique obi nyame fua wo we de no enti wutimi hu se nyame din na kase hia no ansampo ye hu ni din no na ye hu de wo ye ansampo na som no enti se wunim nyame na wo begina se wo som na eni se ti na wati bi na wo som no sa som yi no eyepe no se wunim nyame ni din na emu odunu nti me preaching a obehe atavir alakwa onim se ya madino aye ye de yerofu nti utimi kakura na nipa no mani aha yes on fili wo mu kura se wa bonyamedi abeso nse se basa wozi nyamedi wonum a wo mu ya gidie fo mapa no se bonyamedi na wagila kulubu na wo kuma awoso nti kanyamsempo de me de hu se wo kanwa no se wo kansem bi na emodua nyawo na abefo so nipa no se o mu nkase nyame ye kase omo abeka ona we Allahu akbar yes sa Allahu akbar eni atabi Allahu akbar no I just atabi Allahu akbar die ni yeye ha die ni yeye se nyamsam na sa twaso we na wodi we hihye ntentamo atabi want to atabi ya nyame moai na ya kwete se bi ye nuanu Christopher yi so preaching na wo hwe ni preaching no emma hallelujah na nipa na fe do ma bre esese nyame din basa dabi ye ma nyame din ye ba na ka Gaddafi no ho no ye se me de metiyo oboni din
no obi akura ho awoso no obi pe baabi afa di asem na wo bekan me ka say ye Dr. Ahmed Sufyan brebi ofri se wo di be no wo ho no ene wo ka say hey kin name say kin fahada say kin dia hin no wo say obo ni din masa say o muti odi nkomo na wo boni din obi abepe baabi afa asem na wo bekan wo ko ka say bia me am ya benya asem si adifo hihye nipa no mu saa spies enti Saddam tiso ye boni dia Kwame Nkrumah ye say obekasa kura na nsuo kura etena kese se nsuo ni gina na noma nyina gya isu obekasa o radio so a Kwame Nkrumah bekasa but o hin Firauna no pese o gisa post we anna rabbuku ala meni munyam soro hene no kokuruko no nyam se he medina odi wo befa no ye otete no akọ share ni score Nebuchadnezzar o kan Daniel ho a o pese o nyame se nyame hia no ama afida amama nyina ho popo e woni din ho amaman ho popo e woni din ho wo boni nyame na man sa gina bre no afide winim ese kramani nso ade na nye bolgadwem afide nyankopon post no wo kwa akope je ne nyame ye no nyame mani free nipam wo dane abo so nipo so ya abo afide woni afurumu na wosre so na kuma nyina be ye mmoa de wo wiwura na de boyura yete se okode de no na boje se nyina dintra wodi nyame din be ye rough no hwe de nyame eye no nti minuanum de enem pese me kan se ye wo ye mpanifo a ye mfo mu din ni agro ya santoa hwan ni aye status e be ye wire nyeden ajiman prepare ni ade obia wo pese odi ni din eto ne baso ni ade ye mpanifo ye mfo mu din ni agro kopim sa abosom mpo anto anyama anya dini kase wo Ghana maimu ade na sese basa nti ya no mutaka na ubi bia yira kwa na ukokase midonyame wa wanfa ma me yese ya me do beja nyame a obi fa ho be ba wa wanfa me bejo antoa ne tentem edi we ye wura ni pa ko pon na body ani mum atoye so minia kopim se nyankopon sisi ano ne nkrofo kura Hizbullah nyame petifo no nyamsomfo no santo anyamu akoso akopim se ewura nkremofo no bi mu a wukọ me de nkurase no mu bia wo behwe na bia nkremofo fie bi na ya sori ye kwa himfie ehu aba na mu hopo wukọ bi se mu a ya bo ne ba bi dua nkremoni de nkie bo dua e mani nya osen de ni dua bo de na di bo dua no Abraham mimpo dua bo and from sensitive so serious papa dua bo enti ane bi mo sallallahu alaihi hadith was say maame awofo dua bo te se komsheni awofo mpa bo te se komsheni bi bo mpa ye ma ne dom saa na komsheni bi dome ne nkrofo te se awofo adome wo mu ba one scale komsheni sunya ka se bi ma ne nkrofo a wo mala eno ano no ebe ye ho se nyam nkrofo bi huru komsheni bi ho babru mu osinya me ma onkrama mbawi wo yes asisira metiti wo no guy bi emsa bi la habi ne baba ko na wota didi ese ane bi atam ni ade ane bi ka chense nyame ma onkrama ne ba ko wi akọ wonu ahu se asema aba nti ese o mu ko hia o mu camp no o me yehye niema saa no o koda asoro because asema Muhammad aka bebam ne papa kora ka kire no ampani mpa na adwo no jata ba ho hwiahwia nipa ni nyina ho ansa na ofuro soro akọchi akwa na akọtete no enti sa we nu ye nsuro ye papa no me ye nsuro ye mama no me just nsuo bi eda ba bi a nyame se mu nyusu mu ntine nsuo ne da ho no obetimi agura ma tietia makonom na ukọhwe de omu ye sa nsuo no mpom twitwa nkokọ gum ni ade a senke wotumi anka ma obema mkwanse mu nam fini nam proye we nyen nsesam abra ufiti ko tiena aba na pampa ni nyina awura wo mu nenne obi kurom ukọ kasa bia mu a ebre ni nti kekenkan bra Daniel omudi ne to jatabuom ho no jata no ohene no kobusa ye no yes wo se Daniel nyankopon soro hene na koa unyame na je wo se waje me ohene nyankwada enti ohene no twere krata mia ko se wo biara odi ni so ye oti kokoso te se nana se tutu a o twere krata de command na yini nyinara asmo ka chemu se efri na ekro yensuro Daniel nyankopon no
yɛmmɔ ne dini baabiara obia nya hwɛ yie wɔ saa din kɛseɛ no ho wɔhene a wɔno mpo nya yi no wɔhunu da ne nyame gyina berɛ yes na yɛ ti nyame ka sɛ wɔmaka da la haka kadere yɛmfa nyankopɔn ne din fata no ana ne gyina berɛ mfa ma no a nti yesu ka sɛ wɔ se nima mu nim nyame nya ne nti na ma mo fom de bia yi nima mu nim nyame ɛna ma mo fom de bia me nuanom memfa asɛm wei na memfa mmra wie deɛ wohwɛ a ama ɛkyerɛ sɛ nyame yɛmfa ne gyina na ne din mu ayɛ ha ama yɛ no number 1 nsidie mu sɛ obi ani bere no ɔpɛ sɛ obi ansuro adeɛ a ɔpɛ sɛ wɔyɛ ana ɔka no a ɔmbɔ nyame dini na ɔkɔbɔ bosom bi dini ne kurom bosom ana adeɛ keka ho ne ɛtɔ so mmienu ɛne sɛ wohwɛ yɛ mpanifoɔ tete yɛ nanan koraa bi a yɛamɛto wɔn mu na ɔmu nsom nyame ne ade a wɔmu din ho hia yɛ yɛmpɛ sɛ yɛ nana bi din bɛfiri abusua no mu nti yɛde toto yɛ mma ne yɛ nananom saa ne din no kɔ na nyame deɛ sɛ yɛka sɛ obi deɛ abudu kura no a asɛ yɛyɛ sere anaasɛ obi kura mpɛ sɛ wɔbɛfrɛ saa din no na ɔkɔfa din wansan bi din mpo ne din a yɛnte aseɛ ne akɔ akɔsesa ne bosompra bosompem bosom baako apem bosompra bosompem hwan woekyɛ sɛ yɛde nyame di agorɔ nti bible wɔ se ɔman Asaia kan yampa ɔman de wano fafa na yɛden ɛdi mini ɔmakoma atwa afiri mu ɛdi no deda ya no kɛkɛkɛ wokɔ nzongua la akbara ayi dala asɛmhunu bi a dala bɔɔl koraa ne yɛgye ho akyinya nyame di ne yɛde yɛ rof wallahi na ɔtwa ntoro wallahi na ɔtwa ntoro nti dimbe nti na meka sɛ zikri koraa no ɛyɛ the whole ayi wɔ Islam mu a nyame ka ho asɛm sɛ wala zikri la akbar nyame nka aka yɛ no remembrance of God ɛnna mu du sene ne nyinaa nti nyame pa inshallah da ɛbɛhyia no inshallah mepɛ sɛ yɛhwɛ sɛ saa din wei no ɛsɛ sɛ yɛde gyina saa gyina berɛ no hwan ne nyankopɔn a wopɛ sɛ yɛnte ne nkan because sɛ wopɛ sɛ nnipa wohu nnipa no gyina berɛ a ne yɛka sɛ ei bukum banku ɛdin wei bukum banku ade ne obiara bukum banku yi na wopɛ sɛ wohu no adekɔ sɛ unim no boxer a wɔboro asumasi azuma nursing kyɛ sɛ Muhammad Ali sɛ wote din no a wopɛ sɛ wohu din no ɛmu dura kyɛ sɛ woabisa ade koro a nnipa no ayɛ dɛ ayɛ ayi sora wei ama yɛtɛ sa alone wohwɛ nsɛm bi a nyame keka no ama yɛtɛ sa alone ɛdeɛ no bisɛ na ɔɔkɔ no a wɔkyekyɛ hwɛ alam nagye al-ardu mihada ɛnyɛ me nam de asase no asɛ hɔ wal jibala autada ɛnam de ɛmepa ɛyɛ sɛ pex mede atintim asase no so wo halakna kuma zbia nti sɛ wo ka saa de we no mmerɛ na Sheikh Nazir me teacher na ɔkyerɛ yɛ adeɛ mmerɛ bi na ɔyɛ tafsir wɔ de we mani gye saa ɔse ya na akwa kwete wo ne obi kasa o follow live o Facebook oh Allah akbar ɔse ya na ne sɛ so akwete sɛ bia obi wo guru obi no sɛ hey jama wo nime wo ho wo ne bɛbɛku ko bisa bukum banku mi na me bo no a odwane ko hye dem no ɔde ne nsa apem ne bo mo me ko bisa asimasi maktase mi na me bo no we mi na me yese sɛ ba akutubɔ mu a sa na nipa ne bɛka sɛ isikasɛ musa wo sɛ wo nime nara wonte nara di nara pa bro sɛ yesisi hɔ no ko hwɛ krofom de mi na me siye ko hwɛ aha de mi na me siye wɔn articulator bia ya twere ho na arapa na ne nyina ayɛ media enti sa na nyame so kasa kora ne mu a ala kasa mawate wala minam bo soro ni asase o ma ba ne minam bo de wo mu nyina jibal mepo minam de tintima asase so opo minam ayi ne se minam atohye minam yese even e ba ye moye kora no a pese de osika suratu mu'minin ho na mu ye mu jato a enam dam anankum enam de nompa hyehyem enam de ntini tuatoy enam de honam dura ho enam be ye nipa asana halike na nyame akasa kamfo no ho inti ye ne hwan ebeduru ba bi amara wo behu se nipa ye nyame ketewa pa no a nyame pa ebeduru eno ne se ba se ne mra na sem bi wa komshefo no ba ye no nyame ne dikan ye wombo ho dawuro obia ba nyame ani budu la wajitani butu agudu munhunu nyankopon na monsum na montwe mfiri abosum huwo ho nyame firi ho a na komshefo na nkasa nso gina bre atiwla wa atiwu rasul munya sutie ma nyame na munya sutie ma na komsheni because ma follow komsheni na beda na mahunu nyankopon ebi na yesu kan ya amanfo dia se wo pe nyame ho akwa wo pe heaven akwa den ji so family so komsheni bia ne bre so no
wo tra no koye foforo bia wagutu akiri nsuo la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah la ilaha illa wa anna nuhu rasulullah nti komshefo ne toso mienu de toso miensa sa basic foundation we fundamentals no ene ne mra nyame mra eho ne edura wo behu se ampa o makadarula hakakadri yemfa adanko de camp wani kura ye bani pedua kura ye wie minim de wanya de beka ni pedua yani yaso se enne na mehwe bibi se de nipa si nyame si bo no wo awodie mu ho na wo kase na munnim hwe na menwono mo meyim se mi se hwe nipa se nti se ka nyame astaghfirullah se nyame ye nipa na ka ne wire fi wo hwene a na pia nkase na bu wadi fo mu kase wa ye ni nyina na ne wire fi ya no de ne de bedidi anansa na yaso no awirefre ba ma ne betua kotodwe ho binia nti se wo ye mo ye nkoampo a esese ye di nyame mra di agoro wo bitim ka menana kan mpapa kan ye panyi bi kan quotation quote free even philosophers for you Socrates hwan no na aye adwuma dawe hwan wo mu kote wo mu nsem bi ehte hosa na nyame asem so e nyame asem wo bi na kan ye kan news a sie na kan ye gibi sie na kan ye ngi ho achinyi but nyame asem esi nyame na kan ya ka mo bari mu futa mo mi anwene komisheni asem ya to atwene ba bi ni ade nyame ahihye ne mra nyame na asem na ama ye di yo nyame na se o maame o hwe na wanku nyame na se o papa o nyesa wo no wo bechi nti nyame mra no esa aboa ya ama ebinum de ye ka me maame ne papa kra de me ka no me nso me de wo mo ka na ama sisi a wo buo di ma wa wo fo pa yes wo pese wa wo fo aninye sebio abrofu efa bi a wo munji nyame ndi ne mra no wo fa ne maame ho ben o na se ne maame nyina no akoto na atwene ye friends te se ke yayi ba bi a ye tete nkokorafo o nsi ho biom but ye islam nti ama nyame mra wa hyehye de ato ye so no ye bu ya wofo ye mfa ye mandi ago ye yirenom ye kununom se nyame na asem mpo na ama obi esuro so be wi obi se nka nye na asem ne mra no wode ma ye no a malam ka die besi wo wiase no ka bo se kremfo kura se e wade pa okay ustaz na bonne to fa mai na fa o number nso etudwa yo masema me de wa whatsapp yo masema me de ba ye nyina ne se yensuro otumfuo nyankopon ehumobro hene no yensuro no na ne din man fa ni agro ne din ni hia no empo ene ne nkyeremu ndire asema ho so ne din ba ko se 99 esese ye head sua no ba ko nti Yesu kan sembi wo se nya wo mom ka se Yesu na be ko heaven ne mom be ye de on be ye agya no apede ye nko bu se nyame ne will no na pede ene de he se muslim ye ka se muslim obi o ye nyame will nyame ade ehia no pa ope ne ba ko ene se be hu ni dini ye mfa ni dini nya den eni agro nti se wo hwe ye fese Revelation 7:11 na what's say what's asrabofo ni nyina twa nyame hinya no ho ahia ena de omu kan se kron ye nyankopon o kese se no mani butu fom nyame hu ye mobo o me fa nyame de agro anto nyama din a adi akotene wo ye fie no ye hwe ye ni nsuro ye mfa din we ntete ye mma o baketekete kura no Allah ma nyame din nya den enoso ye bibia ye sambod no ye ma nyame enikan se de Quran chapters nyame din edikan no beboa ye nyame din adi srade insha Allah nyame de bemaye me number no de ye whatsapp no yes na me wire fika kravoda ye boda no ma me hwehwe ma wo wo hwehwe ma me aka be de pa because me hwehwe ma wo me hwehwe ma wo ha nemum de ma hu se wo whatsapp ma hu ni ye nti nemum eta number no de 0265 434113 0265 434113 oba ofremia inshallah mesramo nsema me bekan no nukure me de manage nyame ne din ho ne nyuma ho ndi mfumso ba malamfo esremo ba na makorete ase Airtel nso na wa ha o na chese ye no ano no ana Airtel no na wa WhatsApp okay yes 0265 4311 434113 say no yes eno na wa yo okay bia nyame pa moko ha ebeboa inshallah pacha o number ni yesen ka me free na 0274
02 74 74 666 666 444. 444. Yes. Ana de N1. Okay. Na kame fra hwese de number ne beba so. Say credit kura wo so a. Nti nyame ohun ye mobo. Ami. Ehun no fa infum so nche. Ami. Yesre no ye kasa mu esan bone efra ye ntomanti no yetimi kan sem bia empo emfata nyame. Yesense wono ohun ye mobo no fa nche. Amen. Nam ahaya mam online adanko deka. Yes. Edinyameka Aba. Imam Vodafone number ni 0201 2972 02. Mesi sisubiem 0201 297202. Stars Abdul Mumin Jafar Adanko Deka. Yeah, the episode we na ba na wie inshallah next week same time ye beto aso e wo fie ha ye da munyina mo ase e ma munyina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullahi. Me chia me teacher fa shikna. Obeti. Download and install Mam Radio. Tap and listen 24 hours of Dawa in